salam sehat man banta krina ngawan ni perpulungan ijapa pe kita ringan krina secara khusus anggota perpulungan jabu-jabu GBKP Runggun Durin Sibelang. Bas berngi enda mari dage sibenaken perpulungan jabu-jabunta alu metode online. Gunasye mari bersikap kita krina janah mari sibenaken perpulungan jabu-jabunta aluras dage kita rende ngendekan kitab dendenta nomor 102 ayat si pemena saja kitab dendenta. Ngarakan Tuhan masih mesra, wujudkan Tuhan Yesus pengingat nama arti Tuhan. Ras kita ertoto guna ngalokan kata Tuhan. Ertoto kita Bapa i surga ibas kuasa ras lias atendu si enggo igejapkan kami maka ngatakan bujur kami man bandu ibas berngi endape bengket kami kubas perpulungan jabu-jabu kami kam dage sukut ku tengah-tengah perpulungan jabu-jabu kami gelah meriah ukur kami malam ate kami ibas kami kemalangan man Tuhan jana kata Tuhan si kentisi nari ibegikan ras ialokan kami berikan hikmat kepentaran man kami gelah iangka kami surah-surah Tuhan kai si harus ilakokan kami ibas kerina kecibal kegeluhan kami endame pertoton kami ibas Kristus Yesus ngatakan bujur kami man bandu amin. Kata dibata si jadi oraten ibas perpulungan jabu-jabunta bas berngi enda mari si buka pustakanta si badia erpalaskan kitab Mazmur pasal 112 ayat si pemena sekari ayat 10. Mazmur 112 ayatna si pemena sekari ayat si 10. Kuogeken bagenda nina katana man banta krina. Kemalaman ate kala bujur. Pujilah Tuhan. Malam ate kala si kemalangan man Tuhan, si meriah ukur ngikutkan perintah-perintahna. Anak-anakna kala si kuasa i negeri, kesusurna i pasu-pasu mepagi. Isi jabuna jadi kala bayak namura, kebujurenna lid rasa lalap. Man kala bujur adil perkuah dengan perkeleng arsinal sal terang ibas si gelap nari malam kal ate kala si melumbar pepinjamkan dengan bujur ibas krina urusan kala bujur asandigan pe laguling ia tetap iingat rasa lalap la iam biar ngalokan berita sila mahuli
kini tak kena pagu dengan ernalem ia man Tuhan. Layam biar dengan la aru Athena. Te ia maka talukap imbang-imbangna. Melumbar pemerena man kala si kekurangan. Kini bujuren nalit rasa lalap. Ia ermulia dengan iha mati. Kala jahat nidah sie janah gara Athena. Erderi ipena perbahan nembehna Athena. Maka masap me ia jenari bene pengarapenna. Terjeng seijenda pengogen katak bata. Maka si jadi tema perpulungan jabu-jabunta maka si erkemalangan man Tuhan. Ihubungkan pe kubas erti erkemalangan. Turang rasenina kita kerina si ikelengi Tuhan, si erkemalangan man Tuhan. Malang enda seri ertina ras hormat, segan, taat. Jadi erkemalangan dengan tentu tunduk ia man perintah Tuhan, hormat ia man perintah Tuhan. La iya tapi la kita ernalem man gegeh tajine, tapi gegeh sideban, tapi kita ernalem dangdangi gegeh sirehna ibas Tuhan ibatanari. Te iya maka Tuhan si erkuasa, Tuhan si nampati, Tuhan sing kawali baskrina keadaan kegeluhan. Maka dage adi kala tapi kita si malang erkemalangan man Tuhan lid ulihna mekap malam kel ateta. Jadi ara oratan perpulungan jabu-jabunta Mazmur 112 enda iaju kita gelah ngit muji di bata. Bagepe iturikan pemazmur man banta karena kemalaman ate kala si buju. Kemalaman ate kala si erkemalangan man Tuhan. Turang rasetina kita kerina si ikelengi Tuhan. Kai dage bentuk-bentuk kemalaman ate si ialoken bas Tuhan nari. Adi kita erkemalangan man bana. Adi si perdiateken ibas ora tenta lit telu bagin. Sada mekap bentuk kemalaman ate ni nandai anak-anakna kala si erkuasa in negeri kesusurenna ipasu-pasu di bata. Ya kata erkuasa labo enda terjeng meganjang pangkatna, labo terjeng lid jabatanna, labo terjeng maka melala senna, buwe kebayakenna. Tapi anak-anakna lid perbedaanna ras anak-anak sideban. Anak-anakna lid nilai lebih naras anak-anak sideban. Anak-anakna tapi anak-anak kala sir kemalangan mantuan jadi contoh, jadi penungkunan kegeluhanna erguna mankala sideban.
Arnanam baba pengaruh si mahuli nang dangi kegeluhan sekelewet. Jadi panci katakan baba pasu-pasu man sekelewetna. Si jadi nang dangi anak-anak kala si kemalangan man Tuhan. Maka si peduakan isi jabuna jadi kala bayak namura. Kebujuran nalit rasa lalap. Rusur kap si begi kata bayak. Janah krina kita sura-sura jadi kala bayak. Adi bayak ni ngene tentu melala ertanta. Kai si perlukan kita lid. Kala bayak lid. Tapi nina di Batak kala bayak namura. Jadilah terjenglit ngenca. Tapi lebihan kasalit. Ya. Geluhna icukupi Tuhan kai si iperlukenna. Maka kala bayak ibas Tuhan enda nina pemasmur enda bujur kel perbahanenna. Bicara ijapa pe ia tading ta ijapa pe ia ringan. Tridah lalap kebujuran si ilako kena. Jana tridah lalap keadilan. Adil ia ndekune iar bahan keputusan. Lid perkuah Athena. Turah ras nggit ia engkelengi. Artina maka terang Tuhan kata di bata ersinal sal ibas pusuhna. Ersinal sal ibas geluhna. Ijapa pe ia tadi kai pesi ilako kena. Maka ia bagi kata si arah lebendai jadi terang ia man sekelewatna. Semaka ia pe ihamati kala. Ban kebujuran na ban keadilan na ia pe ingat kala rusur. Adi laya je mis idarami kala. Adi laya reh mis idilo kala. Kap adi sifatna kala bujur. Kala si adil, kala si igejapkan kala perhatiin ras kekelengenna, kata wariepe ihormati kala, idarami kala, iperlukan kala. Maka kekelengan ni Tuhan, balik kebujuran bas pusuhna, maka ibas ia ertimbang-timbang endape, maka geluhna. Ras kinilitan kebayakan silit ibas ia labo enda i aku kena arkiteken kebeluhanna, arkiteken kepentarna, arkiteken gegehna, tapi i pertimbang kena i gejap kena, maka rehna arkiteken keleng ate di bata manpan i gejap kena. Jana perban enggo ikejap kena kegeluhan ras kinilitan kebayakan na rehna ibas ibatanari maka bujur akapna kinilitan na langen ca manpana sendiri. Tapi kinilitan na pe ngid ia mbagi kenca tapi bas pustakaan tandai melumbar ia pepinjamkan. Adi tehna kala perlu bas iali bas kala andai lang tehna kala andai perlu ngid ia pepinjam kensa lakapna rugi-rugi sebab bagi katan tandai silit bas ia akapna pemeretuhan. Jadi pemeretuhan
langen ca ia ngenanami saskala tapi banci inanami turang sedinana si deban melumbar ia pepinjamkan. Maka nina dahpe melumbar ia mere mankala si kekurangan kekelengan ni Tuhan la terjeng melumbar ia pepinjamkan tapi pe melumbar ia bereken kai silit ibas ia adi idahna adi itakna lid si memerlukan kai silit ibas ia dai bagaimana kala si kemalangan mantuhan bagaimana kala si meriah akapna ndalankan perintah-perintah Tuhan bas kegeluhanna. Maka kekelengan ni Tuhan si petelukan maka kala si kemalangan mantuhan endandai yalokan na pasu-pasu si petelukan si yalokan rikutkan natsta enda layam biar nina la arwatena ya kaikin bentuk-bentuk kebiaran ras bentuk-bentuk kearun ate ya umpamana layam biar la aru atena bicara litpe begina ras alokena berita sila mahuli layam biar la aru atena karena berita si la mahuli bicara litpe imbang-imbang na iya imbang-imbang na nina si tikkel te la iam biar la aru atena engkai turang rasnina kite-kiteken kini tekena paguh mantuhan pusu pratenna ernalem mantuhan jadi aminna berbagai-bagai kini seran siman bentasena siman alan kena siman begin kena siman ranan kena siman ukurenna layam biar la arwatena perban yakin ia Tuhan erkelengate manbana Tuhan pasti ngelaken mereken si mahuli manbana amin nape megati menurut ta lateng teng menurut ta lapayo selama huli tapi adik kita kemalangan mantuhan mahuli hasilna manpanta jadi harus menda kita rusur bagi Heber 5 ayat 8 nina erlajar kita patuh mandibata ibas late tateng-teng turang rasnina ibas laate tangenna turang rasnina tapi adi patuh kita mendalankan kata di bata enda kaipe terjadi la kita biar la aru ateta endam bentuk pasu-pasu maka kekelengan ni Tuhan si la kemalangan mantuhan si idah ayat 10 kategorikan kalak si jahat ya kala si jahat enda gara lalap pusuh nanina erderi ipen nanina ban labo atena ngena ban nembeh atena ngenehen kala si kemalangan mantuhan maka adi jahat kap durusur ukurta adi erderi kap durusur ipenta ngilas ateta la kita setuju adi si idah perbahanan kala sir kemalangan mantuhan kai kap du ulih naman banta tentu ulih naman banta jadi bene pengarapenta masap
kini teken ta enda masap me pengarapan ta la jadi kaipe ita pe labo malam ateta teman ta sideban pe labo malam ate adi lar kemalangan man Tuhan. Jadi turang rasenina krina kita anak-anak Tuhan. Ara renungan perpulungan jabu-jabu bas berengi enda. Mari jadi evaluasi man banta. Kideka enda nggo kita erkini teken ninta man Tuhan. Nggo medage katakan kita kalak si kemalangan man Tuhan. Jana enggo kindage si gejapkan kemalaman ate erdandankan kemalangan ta man Tuhan tentu adi enggo kita berusaha kemalangan man Tuhan laban cilang malam ateta. Tapi adi lenga malam ateta bas kegeluhan ta umpamana la ateta malam erdandankan anak-anak tapi lenga megiken katanta ita orang tua. Contohna lid deba anak ta sekali si lebuh begina miskai ma kai pak daka malam ateta. Tapi lid kang anak-anak ta ngope tah telu kalia tah 5 kalia si dilo begina pancing lo kita aloina nagdulatih kel siakape. Ita sebagai orang tua anak-anak enda emesada pasu-pasu pelengkap kebahagiaan si bereken Tuhan man banta. Tapi banci labo sialoken pelengkap kebahagiaan si rehna basanata. Adi iya la megiken katanta. Jalala begikan anak tenda katanta perban iya pe lakabo kemalangan man Tuhan. Lakabo iya patuh ndalankan kata Tuhan. Maka lakabo kita orang tua ihargai na umpamana. Jadi kita pe lakabo malam ateta. Ya. Tapi malam ateta bicara lakape bagi ukur ta anak ta tah lakape terkatakan kita anak ta. Tapi adik kita sebagai orang tua kemalangan kita man Tuhan lid denga kesabaran ta lid denga kesetian ta ngajari mempersingeti negu-negu anak ta enda pe banci denga malam ateta. Jadi lamo maka bagi ukur takel kerina anak-anak tenda, bagi ukur takel kerina keadaan kegelun nenda maka malam ateta lah. Tapi lape bagi ukur ta anak-anak si ititipkan Tuhan bas kegeluhan ta. Lape bagi ukur ta lagu langkahna, tapi sabar kita, git kita ningatkan kata di bata man bana. Kita ibasada waktu pepagi anak tenda angkana surah-surah Tuhan erkelangkan kita keadaan ya perjuangan sebagai pengajaran sebagai kecibal pusuk sebagai malam kam ateta maka bancika lenga malam ateta karena bas kegeluhan ta kurang siakap lalap. Aru ateta karena sila bagi ukur tabas geluh enda. Maka arkiteken kebiaran kearun ate labo sempat kita pepinjamkan mankala si deban. Ya. Si mas kita pe siakap kurang. Ola lebih pepinjamkan mereka silit ibas kita mankala si deban. Adik kita pe merasa biar ya kurang siakap lalap aru ateta karena silit ibas kita pe kurang bue kurang sikap aru ateta uga mungkin kapdu kita banci pepinjamkan
Uga mungkin akap du kita banci mereken adi kurang siakap. Maka labo banci malam ateta. Jenari ya ibas belin denga kebiarenta rikut pe karun ateta enda. Mari dage si robah, si alihkan geluhta, si tingkatkan kemalangan taman Tuhan. Gelama lemateta, alu bagi ngasuk kita nahkan kekelangan, berbagi nahkan perhatiin man temanta si deban. Si terakhir, ibas masa pandemi si lengar kedungan endape, melalakal ngesir banca maka biar kita basndalini kegeluhan ta enda. Melalakal ngenda si bancir banca arua teta ndalini wari-wari kegeluhan ta. Umpamana adik kita si kutiga tiga wari minggu si lepas lah kabar kita mencari kutiga. Artinya lah kita bebas untuk cari makan arkiteken PPKM enda. Tentu dan du bancing kurangi pemasukan nandangi kegeluhan ta. Sakit pe kita bagi simbiar kangenda kita berobat ke rumah sakit. Biar kangenda kita ikatakan parah penakit kita kena covid kita maka sigangkan kange rumah. Tentu ibas si enda bancinge nambahi ke arun ateta. Terlebih-lebih kekelengan ta si piga isolasi mandiri, lid i rumah sakit, lid i rumah masing-masing. Langen ca skala sada jabu tapi lid 2 kala, lid 3 kala, lid ras anak-anak. Ya, enda pe banci babai kita, babai kam kekelengan kami rembiar ate aru ate. Tapi arah perpelungan jabu-jabun ta enda ipersingeti di bata kita erkelangkan pemasmur, ipersingeti di bata aku bagai pekam krina. Maka ibas keadaan si bagenda pe tetaplah si puji Tuhan. Tetaplah kita erkemalangan man Tuhan. Tetaplah kita setia menjalankan perintah-perintah Tuhan bas kegeluhan ta. Ya. Kaida gesiban karibu tina. Maka ibas keadaan si sulit enda pe tetap dengan kita kemalangan man Tuhan. Kaida gesi cidahkan bukti-bukti kemalangan taman Tuhan. Umpamana kekelangan ni Tuhan. Mari hati kita si sampati teman-teman ta arah kai si banci silit bas kita si sampati iya. Mungkin pe banci memotivasi teman-teman ta arah renungan lewat WA, lewat Facebook, semaka iogena termotivasi ia. Meningkat imun tubuh. Entah arah kita rende, entah arah si totoken, bicara lengah gialit pemerintah si deban, si mahulina, radukan ras pemerintah, si butuh iya. Endam bukti kalak singgo ngejapkan malam Athena bas Tuhan. Bagepe ula kita biar. Ula aru ateta. Termasuk peman bandu piga-piga kekelengan Tuhan. Si Pak Sagenduari kurang kesehatan dukrina. Tek kita, teklah kam, maka kala si erkemalangan man Tuhan. Kala si mengandalkan Tuhan, mengandalkan gegah Tuhan ibas kerina keadaan situasi kegeluhna. Pasti isampati Tuhan. Pasti ibere Tuhan kejuah-juahan. Semaka malam ateta krina. Kemalaman ateta baci kape si bagikan man temanta si deban. Bagem dage turang rasnina
oratan perpulungan jabu-jabun ta enda Tuhan si masu-masu kita kerina ras mari kemalangan kita man Tuhan maka sialokan kemalaman ati. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Bapa i surga, ibas keadaan kami si memperhatinkan enda perpulungan jabu-jabu kami alu metode online. Tapi kesandu si badi yang ngaturkan kami kerina banci muat bagin bas perpulungan jabu-jabu ngorati katandu sebab katandu banci nambahi pemetah kami petetap ukur kami alu bagi jumpa kami kemalaman ate ibas Kristus Tuhan bujur katakan kami man bandu. Amin. Turang rasenina kita kerina si ikelengi Tuhan kenca kita bagi kata di bata ibas perpulungan jabu-jabun ta enda mari dagi sikap kita kerina si pulung enda gelah sisahkan kolek teta tapi persembahan ta bas perpulungan jabu-jabun ta aluras kita kari ngendeken kitab denden ta 470 sada bagin si pemenang. Kitab dendenta 470 sada. Perpulungan jabu-jabunta bengket kita kubas pertoton syafaat ras kita ertoto. Bapa i surga la ngadi-ngadi isehken kami bujur man bandu enda me sada sikap kami anak-anak ndusi kemalangan man bandu isahkan kami persembahan kami ibas perpulungan jabu-jabu enda Tuhan dage si masu-masusa gelah banci ipakekan gereja Tuhan nahkan kekelengan Tuhan artoto pe kami gelah kerina anggota keluarga kami baik bapa nande raskrina anak-anak kesandu si badia babai kami gelah ngasup kemalangan man Tuhan hormat patuh man Tuhan
alu bage malam ate seisi jabu kami. Dengan pe ertoto kami gelap berita si meriah rehmbarna min i Indonesia enda obaka. Alu bage krina rakyat Indonesia banci ngaloken keselamatan erkiteken berita si meriah jadi sada kini teken jadi sada pergegeh man krina kami rakyat Indonesia bage pe ertoto kami situra ibas perpulungan kami GBKP Runggun Durin Simbelang. Itotoken kami turang senina kami sipak sagenduari kurang kesehatan. Emekap pertua Estepanus Kemit. Bagepe anak kami Aldo Kemit, Wesley Kemit, ia isoman i rumah. Bagepe pertua Adpen Amanjaya Kemit, Nora kami, bagepe anak kami Pingkan Beru Kemit, ia pe isoman i rumah. Anak kami Rena Beru Sinuhaji, ia pe isoman tapi isolasi mandiri i Medan. Bagepe si ikelengi kami Nora Diaken Emeritus kami Palar Ginting. Pak sagenduari enda isoman ia i rumah sakit Ademalik. Oh Tuhan si erkuasa, ibas krina kebiaran kearun ate turang senina kami. Kambanci nalihken jadi kriahan adi ia ernalem erkiniteken erkemalangan manbani. Maka Tuhan pasu-pasukam kekelengan kami enda krina arah tambar perawatan si isahkan dokter tim medis sebagai pe keluarga pasu-pasu pangan inemen si konsumsina bagai pe perobatan te iya Tuhan ibas kesusahan ibas keterbatasan ibas ia harus istirahat di rumahna skala-skala. Yandal kena perkuah atendu keleng atendu. Maka ipujina denga kama lematena Tuhan. La ia talu amin nagialit kini seran. Tapi menang ia sebab i tandaina. Tuhan si erkeleng ate. Tuhan si nampati ia ibas kegeluhena sehkakari pulih kesehatan. Berikan pe kesabaran manbana, radukan krina keluarga. Bagi pe krina kami, ngawan-ngawan ni perpulungan du GBKP Durin Simbelang. Berikan hikmat kepentaran, gelapatu kami, nang dangi prokes si ianjurkan pemerintahan kami. Janah tetap kami memuji-muji Tuhan, alu bagi naik imun tubuh kami. Janah sehat menjuah-juah kami krinana. O Bapai surga totope kami karena situasi dunia bagepe Indonesia ibas keadaan pandemi enda. Ajari kam pemerintahan kami guna menentukan kebijakan si mahuli gelah pedas kami terhindar ibas masalah si sulit enda ibas memutuskan mata rantai COVID-10 siwah enda. Tuhan i surga gereja kami GBKP Runggun Durin Simbelang 3 minggu kulebe enda haruskah kami beribadah i rumah nari perpulungan jabu-jabu PA i rumah kami nari jana i elai runggun gereja alu metode online maka kam sinampati kami krina gela ibas keadaan si sulit enda lah kami lupa penalaman geluh kami mantuhan isempatkan kami waktu kami muji ras ernaleman Tuhan alu bage megegah kami dengan malam PAT kami radukan krina pe tim IT si enggo ipakekan kam gelah banci kami erdahin alu mahuli
semaka kerina ngawani perpulungan du terlayasi alu katandu aminna gia alu metode online. Tentu ije lala kekurangan kami Bapa. Sandu si badia sinampati kami. Lah katawari Pak sape bas kerina kecibal geluka. Ernalem kami man Tuhan, maka malam kel ate kami. Endame kegeluan kami persembahan kami. Sakan kami man bandu ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus si enggo mereken kemalaman ate man kami ras ngajari kami ertoto ninta dage raduras. O Bapa kami sini surga gelar du ipor badi amin rahmin kini rajandu salamin pratendu bas dunia enda bagini surga mereken man kami nakan cukup bas waris senda enda alemi salah kami bagini alemi kami salah kala empak kami olamin kami babakam kubas percubaan tapi ulangilah kami dursilat nari sebab kam si mada kini rajan ras kuasa ras kemuliaan si dekah-dekahna amin. Menjua-jua man banta kerina ras salam sehat malam ateta ibas Tuhan bujur.